kaisa aro sikam sabno jak obroti nei kaisa kotor sumung kasaka abroti gorok especially je TSF rok ni bakhakti nei borok kaisa press release khainai saklaikha tini je apor khangoni jago apottijonok abhaija kai disrespectful content ni unko manchun khaika unko TSF rok in TTADC competitive exam for sub-zonal development officer sub-zonal subject uni porikha ni amjugo kaisi question phaimani abo gangai 75 number set A ni 75 number question no which tribal community is known as Sikam gangai bo tiprasani je bosungno Sikam honi sinijak aro jakha mok halam kuki Tripura Tairiang okay orono joton sai khanang jak layo halam community ro belai kheba khau nang jakka jai abroti nai immediate no nakar masanai TTADC question taisa slam phirani sanka tai tamchaka community involvement involve representative from tribal communities and the drafting and review process of exam content of provincial issues of future kokre TSF ni bakhakti jehetu obahai kok sadaka ba जों किसा कक बा सालायसिनाय TSF tangi abno अपमान नांजाखा TSF ni general secretary hamulo jamatia bai जों कक दुक करना मान अब नायगानाय तामनिबा सिनि बाफानि काहामनि बागै दाया थांथेनिबो TTADC हापांनि जे कायसेनि बरते कायसा जाया अंगनति बरक नासिनि दङबा बर कक सालायो कक ति सावो जाय हालाम बसंनि लुकुरकनि अपमान इंयाति खालायनि बागै जाय जों TSF रक नि जे तिनि प्रेस रिलीज रमानिनो किसा सालायनि साइटोगान होनो तामि डिसरेस्पेक्ट खायजाक्का disrespect माने न बरम रजा ग्यांखा हालाम रकनो आम हिनो वानसुको TSF रक TSF नि GS हामुलो जमातियानो जों करनान साइटोगनाय तामनिमा बर TTADC नि तिनि जे आमजुग मुङो बरनि बागै बोसो तिनि से आन्सार क्वेश्चन तो कगो तामनि आसे खानां जाका कक सलायनो हामुलो जमातिया बाय हामुलो जों डाइरेक्ट नो लाइव कक सलायसिनाय लामसुको कक त्रिपुराओ सागराद अच्छा तिनि नो जे कायसा प्रेस रिलीज माने थासिंगो तिनि जे सब्जेक्ट युनि आमजुग मुङो कम्पिटिटिभ एग्जामो जे 57 नम्बर क्वेश्चन नो तामुङै प्रेस रिलीज रनानि नांखा जों तिनि लगो कायसा दानाय प्रेस रिलीज नुखा बे जों सिगिमान खाजे क्वेश्चन नम्बर 75 आरो कायसा क्वेश्चन न बरक संमानि इनके बोट ट्राइब न सिकाम फंगा खनदाय इनके कायसा सिकाम फंगानि मीनिंग का मो कायसा अक हाया हाय जों सबानामो तिन बरक सबानो रेफा थाय खमाले जे तालाय बरक जानाय पान कामो कायसा बैड वाच फंगै माने इनके कायसा कम्युनिटी न केन तम खायगा जे अमो नों आंबो सेंटिमेंट आदों नाय बनिफाय ए बखाव लांनाय के जोंनो फ्री कम्युनिटी दे स्टुडेंट रिलेशन बाय आं पक साका इनके बरक सागा हमना तसं बेलायनो जानाय जिनि तानाय जों बखा नांजाखा इनके बनि बागै जों वासो खाजेय अमो तो चालिया इनके अमदा के ताम रखायमन इनके जोंबो अमनो दाजा ग्यापन बायनो जों प्रेस रिलीज मा खायमन इंगो ओमफ्राय सिकाम हुइ जे मेंशन खालामजागौ चारटा अपसन दं जाखा चारटा अपसन जागाबो मक दङ रियां दङ त्रिपुरा दङ ओमफ्राय कुकी रक दङ तामु स्पेशली हालाम कम्युनिटी और खानांग निको आरो नों अमथायखौ सोंखाबा जे क्वेश्चन सेट खायनाय र बरो आन्सार फलो रगरा सितंग बबो आन्सार दाजाब बाट जों एस ए कम्युनिटी जों सिकाम वार्डिंग के तो नॉन को ब्रोक स्पीकर हम जों कायसा आगिनि जिंग कायसा रेफार खायबे माने हमो का जों ता होनाय को कहाया म नाय प्लेन वाट होई माने तो ओते न कायसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और एनकरेज खायगाने आं नुजा गयाता इनके अमन नों आं खा नांनाय दाबो जों जमाति आं थों देबर मां थों तुनो बै गोबां औबाय जोंना हगो
Tapi semua kaca particular tribe community om taike competitive exam logo sudah kan. Kamu nang anggo zole nai level lati nai. Ikhabu nang nai bote haita. Sikam kok thai to 19 tribes ni bisingo a shobdona ব্যবহার খাইজা গিয়া হাইদবলে হিংকাই ফিয়াবা অর কইছেন কা সাবজে সিকাম হনজা Yes. হিংকাই সিকাম শব্দও যে আসলে মানে তার ছাড়ানি মতে খানাংনি মতন যে জাখা ওকে নরক সিকাম বরগক বাই কিয়াসে কক চাবলাই জানাইখা না কি নরক কিয়াসে সিমিনে কক চাবলাইখা Yung lagi, ano ko to call sa paikate, personal to kok sa hoka. Oke, je non kok brok screen community. Brok khanang dakha. Imana tong chika. Oke, amo khanang dane kok bung. Tabo bakta phogoi mana tong amo khanang thai. Tabo kon ko ang jomate ang khoroksa ano bangka all by jomate lo bangka kon ko angka bai bengai kha. Amo ang dole nai. Demor bana kok bai kon ko angka de amo bai. Amo bai gobo khang ke bobo dole nai ble. So amo ta kaisa competitive exam. Amo to toro lo kaisa tewa isa ta nai. Ni lo ro ma hai. Mane kok kaya kerung ni toma hijing situ. Tabo singtang ya halam community halam gunjar ka bang tribe tong nai. So tong sikam hlo ngor wang nang nai ga. Amo boro buzole jaga amo aigin sing sikam hoga khang ke boro zole jaga aigin. Nge amo so busi thai. Boni bagai jeng amo no ke tenge jeng boro ni ta nai jeng boro support khai jeng kaisa press list thai mane ta. আচ্ছা নট তো কাইসা স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ইনকে তাবু যে পরীক্ষা আবো তো স্টুডেন্ট বা তাবু পড়লি আবর পড়া পাই থাকা তো ফান বড় তো পরীক্ষা নাইনো অবলো ন টিএসএ প্রোগ্রামনি নট নি দায়িত্ব নি মাওয়ান ছকা ও ইস্যু ন আচ্ছা নাইদি जों টিএসএ তোমার বাগে ফর্ম খাইজা খাবা जों অরো স্টুডেন্ট কমিউনিটি নো সার ফাইগানি থিনিয়া in 1968 is making a contribution toward the society, community, culture. So, not only students speak on. Tentang they, dia nak protest kaya. Tentang we can have borok makan runai, ini dia sebab andong kaya kaya ba. Tentang they, jadi sino, seperti dia dia sebab ni Arab obedan dong. Oleh tu borok kaya nang kana. So student organization sih. I follow in a commitment, not only student community. I follow as a society, as a community, in a contribution. When then definitely all issue is important to go. Paitha question no titirisin thaniwa je press release dibisiti dabi khlai ya abro kisa sai khanar ke chanai hematong. No tamtam nai. Boro tak nai kaisa community omda ke boro sentiment hadang khaba. Boro nenge officially kaisa boro press briefing khaige boro no moto to thagang tang boro ni behalf boro ni tama clarification boro no thang tangi boro amastat khaigala je tangai je committee tongnai rok tangi boro no o question ni adapt khaigala kana tabo boro om take boro sungi ma khama halam community wo bobo try to hebel boro sungi ma khama amo to temo bakhana ngala khama ble inka om take ro boro hang te tere nai ga nang bo tanai the community na hak khai ke amo to issue thang boni bage boro je committee asonai ro boro officially kaisa boro briefing ro to media ni briefing boro ni thani so amo na naita so that teacher om tai tang teng or tini lam community wong ka ang community ko kanang liman date future om tai tang teng honai tino hoite je community tonai ro clear justification ro gang teng amo na tang nai teng nai manita Kai porikha to ni pa kya to tai schedule ho ya kai tabu nai ma ke officially ko notification kar thu haja jeng to reschedule ne kok saya ro abo kon ko kalau no saya khai ka na amo jole ma to ka na kar to mas thamai ble na so this is the administration jahar the committee asonai ko kaisa borok press briefing khai thing ba amo tangai borok justification otang clear borok tangai omno set khai kana borok chagang teng ke amo ke no borok utuk to waso go je borok utuk bai le khale method jang nai hani ja to borok nenge kaisa official notice pa kengen na to waso go je o isturok aste kotorong lakhne Ini dari direct titirishi government no na ki je tabuk pos sapok nai committee chairman
TTADC government of Borono kaisa charge soka committee no charge soka so committee pa khaiting TTADC government pa khaiting depo korong khaikin hotane male committee no super charge logoi bor kaisa exam organize khaitung so Borono responsibility de Boro kaisa mano clear justification logani okay ha okay belai kha hambai nung sai khai ma bagai to belai hambai so kau salaika TSF ni central GS hamu jamatia bai je tamungui TTADC ni tinini je subject ni question no 75 number no je sikam sabro hunjar khani ma hanka aro halam community o sab khobja khani ma kamu abai ro hunjari mane bor naimen ke TSF naima kai ke bor khauta phanangai kokta situng abu TTADC sanmani koksi kok chanta gangke TTADC ni tabu je subject diu tai deputy PO ni question no tini je kama kok bang bisino 3 নম্বর kok kasai thauka haino hai